Hello everyone! So this video guys, mauni karon nga naka-avail me og libre nga pa-reflex or masahe sa body guys. So tan-awan ninyo siya big guys, nagpahaday-haday lang. So abi na mo og dili mi baligyaan nila guys, na ama ila produkto nga ipapalit sa amo. So kamahal-mahal ra ba guys? 18,000. So, nagpatisting lang. May among gipangutana daan kung naabay bayad ning among pagpamasahe kay sila may nanghagad. So, niingon sila guys nga libre sa tanawa guys. So, pagkanindot guys ang feeling sa imong panit nga mamasahe sa machine. So, ana guys, nakuratan ko. So, mao ni guys ang akong lapa-lapa ang gipadaganan sa machine. So nindot guys, mura og gilok siya pero wala may sakit. So mao na karon no nga kung na daw tay mga sakit-sakit dire gyud unahon pag masahe sa lapa-lapa. So na dire nga part ang tanan natong mga guys, connection sa body. So mao ni dire gyud niya ang akong lapa-lapa. So nindot kaayo ang akong na feel guys, murag nigaan ang akong mga pamaol guys, kay gipamaulan sab ko gikan nag walking. So sa kada layo-layo ang among gi-walkingan, so mao ni karon gipamaulan ko. So maayo na lang kay na offer nga libreng masahe. So wala mi nakabalibad kay magkuan man gid kay maayo man og sales stock. So mas maayo na lang kay nakalibre mi ingon pa niya. So pakwaon man di ay og ilang baligya. So nanay offer guys, kung senior na ay 20% discount og plus sa ila promo. Katunga na lang guys, gamay na lang ang bayro nun, pero murag nagduha-duha gihapon mi og palit guys kay kamahal-mahal, basin barato ra ni sa mga online store no nga atong nausuhan karon. So mao ni guys nga taod-taod gid guys, ingon niya nga 2 minutes lang ang pagmasahe, pero ni akong gitayman guys niabot gyud og 11 minutes. So mao ni karon ug ipaapil pagid ang akong mga legs guys, pati ang akong likod pagkanindot guys. Akong feeling nawala gid ang kasakit sa akong likod guys. So medyo effective kay ang akong na feel kay bugat man gid to kaayo ang akong likod guys, nga gibati na ako sakit kay giubo og sipon ko. Pero pag masahe sa machine totally nawala guys. Medyo okay unta siya, pero gimahalan lang gyud mi kay dili basta-basta nga kantidad ang gikinahanglan. So bisan ni offer pa sila og katungha nga discount, pero bugat gihapon guys sa panudlanan kay ang kwarta karon dili basta-basta nato panghitaon. So naay nakataganadaan sa atong mga budget. So mao ni guys, kay unexpected man ni wala may budget, so ni balibad sa mi sa ilaha, pero pugos gid kay guys, maayod kayo mo sell stock. So ni offer na lang siya nga ipa-down na lang kuno mi, magbayad na lang mi og reserve pay para dili daw mahalin ang machine nga kadtong adunay mga discount. So mao ni karon guys, kuha na lang mino kamulo nga masahe sa among kalawasan. Naghuna-huna mi guys kung mukuha ba o dili, umudayon ba o dili guys. So ano yung mga benefits sir? Makatabang sa mga stroke patient, high blood, diabetes, uric acid, may mga gout nila sir, diabetes, morning nindot sir, therapy simulawas sa mga bata sir, bukas may hika ma'am, wapo ko ni ma'am, o pagpat-burning, pagpagamay sa bibit, o dito sir, sakit ng likod sir, may mga back pain, muscle pain.
So guys, mauni ang among naabil karong adlaw o kahaponon. So thank you for watching my video. God bless.